আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পরিও বিথিকা দেববর্মা তিনি নি কক্তমা বুবাক রকংখা তিনি কতালকুক ভারত স্নামনাই আইরনম্যান সর্দার বল্লভভাই পাটেলনি থৈজামা বিশি পুংসুকমা সালো হাক্তর গনাঙ্গৈ বিনি ফাইসিং খুলুমুং ইয়াফারজাখা কেন্দ্রনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি রায়গড় ছত্তিশগড় পুলিশন প্রেসিডেন্টস কালার সকাতিয়া ফারকা মন্ত্রীকরা প্রফেসর ড মানিক সাহা সাকা মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদিনি কক্তিনো হাস্তেও কতালকুক বেখরেব স্নামনানি সামুং চেংখা কোচবিহার ট্রফি বিশিচি চুকুজরা উমরনি ক্রিকেটনি প্লেট গ্रुपनि फाइनल थंगमाव त्रिपुरा पडुचेरीनो केबेंगै थंगै दंगु ताबो कक्तमा शुक्रुबुई तिनी दिल कतालकुक भारत सनामनाय आयरनम्यान सरदार बल्लभभाई पाटेलनि थैजामा बिसि पुंसुकमा सालो हाक्तर गनांगै बिनि फाइसिं खुलुमुं याफारजाखा मन्त्रीबक्रक नरेंद्र मोदी केंद्रनि स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह बिनि फाइसिं खुलुमुं याफारका मन्त्रीबक्रक साका सरदार बल्लभभाई पाटेलनि बरक तमंगतै तां काहाम तांलांमा हाक्तनि थानसा तमंगतै कियकजात भारत सनामै चासारिथानि हाक्तनि लुकुरकनि यापाय संजागनाय ओंगै तंगानो केंद्रनि स्वराष्ट्रमंत्री साका बिनि तंकाहाम तमंगतै हाक्तर सनामथानि समायकराक जत जरानि बागै आथुकिरिहाय लामा फुनुकनाय ओंगै तंगानो केंद्रनि केरं मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाक्तर कायसा चंगमारि कायसा करंजाक बिल कायनै खना लोकसभाव याफारानो मन्त्रीबक्रक नरेंद्र मोदीनि तैफांबाय केंद्रनि मन्त्री सभा थानाय सांग्रं सालो अ बिलनो गसिमुंरिवो केरं बुचाबनि फिल सारा नैचि चुकु सनामफिरमा बिलो लोकसभाते विधानसभा चंगमारिनो वायसाबाय खलायरिनानि ककचाप खलायजाखा केंद्रनि स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह তিনি রায়গড় ছত্তিশগড় পুলিশন প্রেসিডেন্টস কালার সকাতিয়া ফারকা মেলো কক নারকথানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাওবাদী রগ্ন সিলাই পাথামিয়াকারে তংকসংনি লামাও কিফিলি ফাইনানি কবখা বসাকা ছত্তিশগড় হাপাং শাক বেদগনানি কাইসা রায়দা চল খাইকাতে শাক বেদগনাই মাওবাদী রগ্ন নক নুখুং তাঙ্গরি থানি কাইসা প্যাকেজ ছুরিজাগানো মেলো ছত্তিশগড়নি মন্ত্রী অকরা বিষ্ণুদেव সাও তে মন্ত্রী অকরা ইয়াকচু বিজয় শর্মাবো তংবাইখা बरम गनां बसम बेरेमनि फान खातिमुं सका 2024 नि हास्ते काइब्रुइनि ग्रुपो त्रिपुरा पुइला आचुक्रेम मानखा वाइसाबाय फान खातिमुंनि साका बसं बेरेमनि रिकपिलि बाताइमुंनि ग्रुप बि बेदेगो पुइला सकात मानमानि बरम मानखा त्रिपुरा केंद्रनि फेरांकक चंगलाइनकनि ब्यूरो अफ एनार्जी एफिसियेन्सि अ बाताइमुंनो जुगालेखा निपकुनि बुखाक्ति मकक तुमानो रिजाखा आगरतलानि भवन त्रिपुरा विद्या मन्दिरनि रोंरेम जिओ परिनाय रितेश गुहराय हाक्तर बेरेमनि अरिक पिलि बाताइमुंनि ग्रुप बि बेदेगो पुइला सकात मानखा राष्ट्रबक्र याकचु जगदीप धनखर मिया बसं बेरेमनि फान खातिमुं सालरगै रिक पिलि बाताइमुंनि कप्राय रकनि यागो सकात बाखा yang National Energy Conservation Award ni Group 4 ni bising Tripura puila achukre manka mia dili katal ni bigyan bobono jugalijak Energy Conservation salpalai manurugai jugalijak melo o shokat yafarjaka kendroni ferangkok chonglainok ni officer rok o shokat yafarka haste ferang naikraini poja manjak Managing Director Sharbojit Singh Dogra tei naikraini AGM Shima Das o shokat yasakha sanamkhor baniate tongthani dikolo fan khatinani tangkaham samungni bagai Tripura Bureau of Energy Efficiency no goshimung hene oshokat yafarjaka Hastefa Indroshena Reddina Lushaka Baithang Muchungui Thirima Hai Shamung Butang Abo Hodani Kaisha Shamung Kaham Thirimani Bishingte Lukurokni Langmano Borom Remakalayu Association of Service Engineers of Tripurani Bishi Bishini Koklam Panda no Rugino Tini Shukanto Academy Songsajak Baithang Muchungui Thirimung Shibino Chengui Bo Okok Shaka Blood donation is not just an act of charity. It is also an affirmation of our shared humanity. When we donate blood, we are not just giving a part of ourselves, we are also acknowledging Tinini o Pandao, Kubunrukni Bishing Tongka, Panchayat Sochib, Shondip R. Rathur, Pandani Tuifang, SET ni kasku engineer Mihirkanti Gop Akosong. Akashbani Agartala Kendroni Okoktomano Awaijagai Tongu. Khanai tongnai mare kiching song Akashbani ni koktomano khobuite bo update manna bagai login khaidi www.newsonair.com newsonair.app Twitter te Facebook platform AIR News Alerts YouTube News on AIR official abono karibo Akashbani Agartala ni koktoma update manna hinke Twitter eba X handle Akashbani News Agartala Facebook AIR News Agartala tai YouTube Akashbani News Agartala o naina nanganu
মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাকা মন্ত্রীবকক নরেন্দ্র মোদীনি কক্তিনো হাস্তেও কতালকুক বেख्रेब सनामनानि सामुं चेंखा बेख्रेब हामक्राइनि बागै हास्ते हापांनि बाजेटो 7 रिजाकसुक रां बकजाखा तिनि उदयपुरनि रमेश इंग्लिश मीडियम रेमचिनि रिंनकनि नखलाव काइसनि तांबतांनि हलंथं काइमा मेलो बमकक साका वो भार्चुअली घामारिया रेमचिनि रिंनकनि कताल तांजाक मालकनि पाकानकनि दगलामफियोगै रेखा बतैबो साका हास्तेव मानजुमुं रों काहामते थंमुंनो खबै जुदा जुदा दिखलो काहामकुक बेख्रेब सनामनानि सामुं चलितंगो हापांनि नाहार मुंखा कायसा त्रिपुरा काहामकुक त्रिपुरा सनामति सानानि এই যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা চেষ্টা করছি উন্নয়ন করার এবং সেই উন্নয়ন ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে সামনে রেখে আমরাও সমস্ত জায়গায় উন্নয়ন ছাড়া কিছু হবে না এবং উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে যেতে চাই মন্ত্রীকরা তিনি উদয়পুর ব্রৈচি ব্রৈ রিজাক রাং সবাই উদয়পুর পুর পরিষদ ভবন বিপণী বিতান্তে অডিটোরিয়ামনি হলংথং কাইখা আবনো কারে খক ব্রৈচি রিজাক রাং সবাই নেতাজি সুভাষ কলেজনি বিজ্ঞান ভবন রমেশ স্কুলনি বিচিত্রা হলতে নয়া ভবন রমেশ স্কুলনি থংখলাও সিনথেটিক টার্ফ বনানি রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড নৈরা থুয়াম গনাং শিকলা তংথাইতে জেলা নাইকল ফাংনি ভবননি হলংথং কাইখা মেলো রাং মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় थंग मंत्री टिंकू राय एमएलए अभिषेक देवराय जितेंद्र मजुमदार उदयपुर पुर परिषदनि चेयरपार्सन शीतल चंद्र मजुमदार आकसंबो तंबायखा चनाथतो कप्लाय साल एबा विजय दिवसनि फिल बाचिथाम बिसि पुंसुकमानो रुगै आसाम राइफल्स दिने आगरतलाव कायसा हाफ मैराथन जुगालिखा 1971 बिसिनि चबानि चराव भारतनि सिलाय पाथाम गनां बाहिनी सेंक्राक तंमुंगतै लांमा याफारमानो खुलुमुंगतै बरमरेथानि अ सालनो पालायजागो आरो जुदा जुदा दिखुलनि खरक दगरानिबो गोबां मानजाखा अ सालो भारतनि सिपाइरकनि खाकराकतै तंकराकनि फुनुकमारि मेलो नारुवाय अक्रांगै मानजाखा थंमुंगतै सिकला नायखुंनि मन्त्री टिंकुराय ब आमतै मेल जुगालिमा बाय आसाम राइफल्सनि चेतन्य बलायखा मेलो बरम गनां नारुवायंगै मानजाखा पद्मश्री सगात माननाय मुंगुनां अलिम्पियान दीपा कर्मकार मेलो सिकला बुरै चेरायनो खबै अक्रा चाक्रारो गोबां मानो मानजाखा आरो हाक्तनो हामजाकमा जुदा जुदा मेल जुगालि जाखा কৈলাসহরনি सिंगिरबिल इंग्लिश मीडियम रोंनक बसकांगो दिनै केरंनि सेबसाबनो तुई शिबिर कायसा संसाजाखा उनकुटी जेला केरंनि सेबसाब मानथुक्रेमा तांसंनि चेतन बाय तै जेला नायकल संनि चुबा चुबाय जुगालिजाक अ शिबिरनो चेंगेरेखा जेलाते दायरा दरबा फां सुदीप्ता चौधुरी बसाका लुकुरकनि थानि जुदा जुदा सेबसाब मानथुक्रिना नाहारै अमति चेतन नाहारजाखा केरंनि सेबसाबते केरं बुचाबनि मानथाय याचाकनानि साका ब फानबक सिनका आरो कक नारखा उनकुटी जेलानि जेला नायकल फां दिलीप कुमार चाकमा কৈলাসহর महकुमा नायकल फां प्रदीप सरकार केरंनि सेबसाब मानथुक्रेमा तांसंनि जेला सचिव दीपा भट्टाचार्य आकसं शिबिरो जुदा जुदा नायखुंते मथानि बुखाक्ते जतय कायची चुकु खतल खुलक जाखा मेलो लुकुरकनि बिसिं जुदा जुदा सार्टिफिकेटे गसिमुंबलाय याफार जाखा कोचबिहार ट्रफी बिसि चिचुकु जरा उमोनि क्रिकेटनि प्लेट ग्रुपनि फाइनल थंमाव त्रिपुरा पडुचेरिनो केबेंगै थंगै दंगो पडुचेरिओ संसाजाकनाय सालब्रैनि मैचनि उलनैनि सालो पडुचेरि पुइला इनिंस जत उइकेट कमावै थामरा दक चिब्रि रान्ति साका किफिलि थंनानि नंखरे हास्ते दल पुइला इनिंस सालनि पाइथाक जरा उइकेट काइनै कमावै 4 चिचुकु रान खलायगा बिसि नैजिथाम जरा उमरनि बसं क्रिकेटनि खावै रिजाक अबानि बातायमुंगो ग्रुपनि पुइला मैच हास्ते बदल चेनखा बरोदाओ संसाजाक थंमावो हिमाचल प्रदेश उइकेट काइसनि बाय हास्ते बदलनो मैचेनखा पुइला बेट खलायनानि अंखरि हास्ते बदल ओभार बाचिवो उइकेट काइसनि कमावै नैरा 4 चिबा रान खलायका दलनि अंगै ऋतुराज घोष राय सारा चिनै रान खलायका किफिलि थंना नंखरि हिमाचल प्रदेश उइकेट कायथाम कमावै कप्लायनि बागै नांगमानि रान्ति सावो आर्यवर्त शर्मा सारा नैजिसा रान खलायका कक्तमा पायरिना सकां कक्तमा बुबाग्रो तेसा परिवो তিনি कतालकुक भारत सनामनाय आयरनमेन सरदार बल्लभभाई पाटेलनि थैजामा बिसि पुंसुकमा सालो हाक्तर गनांगै बिनि फाइसिं खुलुमुं याफारजाखा केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह তিনি रायगढ़ छत्तीसगढ़ पुलिसनि प्रेसिडेंट्स कलर्स शकात याफारका मन्त्रीअकरा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा साका मन्त्रीबहक नरेंद्र मोदीनि कक्तिनो हास्तेओ कतालकुक बेख्रेब सनामनानि सामुं चेंखा कोचबिहार ट्रफी बिसि चिचुकु जरा उमरनि क्रिकेटनि प्लेट ग्रुपनि फाइनल थंमावो त्रिपुरा पडुचेरिनो केबेंगै थंगै दंगो তিনি हरनि ककबर कक्तमा अरनो पाइखा